দিল্লি পুলিশ কমিশনারের অফিসে আমি একদম নির্দিষ্টভাবে যে ব্যক্তি এই মামলাটি দায়ের করেছে, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে বিনীত জিন্দালকে তাকে টেলিফোনেও ধরার চেষ্টা করব। বিনীত জিন্দাল হচ্ছেন সেই কমপ্লেনেন্ট, অর্থাৎ অভিযোগ দায়েরকারী। বিনীত জিন্দাল শিলিগুড়ি নিবাসী একজন আইনজীবী হিসেবে এই অভিযোগটা দায়ের করেছেন দিল্লি পুলিশ কমিশনারকে। দিল্লি পুলিশ কমিশনারকে একটি অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে সেকশন 152, 192, 196 এবং 353 আইপিসির অর্থাৎ ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের আমরা নির্দিষ্টভাবে বিএনএসএ অর্থাৎ ভারতীয় ন্যায় সংহিতাতে এর যে সেকশনগুলো সেই সেকশনগুলো জানাবো, কিন্তু তিনি নির্দিষ্টভাবে মেনশন করেছেন 152, 196, 353 আইপিসিতে হোম মিনিস্টারকেও একটি চিঠি ট্যাগ করেছেন, দিল্লি পুলিশ কমিশনারকে একটি চিঠি ট্যাগ করেছেন এবং নির্দিষ্টভাবে ইফ বেঙ্গল বার্নস দেন আসাম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা অ্যান্ড দিল্লি উইল অলসো বার্ন বলে ইংলিশের যে তর্জমা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি আজ নিজের ক্ল্যারিফিকেশন দিয়েছেন। তিনি নিজে কিছুটা ঢোক গিলে বলেছেন যে আমি হয়তো এই ধরনের কথা বলতে চাই। মাস্কট স্পিন কন্ট্রোল ল্যাবের পরীক্ষায় এটি প্রমাণিত। কিয়াসেট আলোপেক্স পেন্টা অ্যাক্টিভ নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে, চুল পড়া বন্ধ করে। কিয়াসেট আলোপেক্স পেন্টা অ্যাক্টিভ 10 হেয়ার ফল প্রবলেমের একমাত্র সলিউশন। কোন দিকের কথা কি কথা সেটা রিপাবলিক বাংলা দায়িত্বশীল সংবাদ মাধ্যম হিসেবে এর আগেও দেখিয়েছে। আবার আমরা আরেকবার সৃজিতা দেখানোর চেষ্টা করব যে এই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে বক্তব্যগুলো, আমি পিসিআরকে বলবো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি ঠিক বলেছিলেন, যার ভিত্তিতে বিভিন্ন জায়গায় এই যে মুখ্যমন্ত্রীরা মোহন মাঝি, উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, তারা বলেছেন যে খবরদার এই ধরনের উস্কানিমূলক কথা আমাদের রাজ্যে যেন ছড়িয়ে না পড়ে। আমি একবার দেখানোর জন্য বলবো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক কি বলেছিলেন। কেউ কেউ মনে করছেন এটা বাংলাদেশ, আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি, ওরা আমাদের মতো কথা বলে, ওদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি এক। কিন্তু মনে রাখবেন বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদিবাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য আমরা আরও একবার আপনাদেরকে শোনালাম এবং তিনি আসলে কি বলেছিলেন, কি মন্তব্য তার ছিল, সেই মন্তব্যটিও আমরা আপনাদেরকে শোনালাম। এরপরে বিনীত জিন্দাল আইনজীবী তিনি একটি অভিযোগ দায়ের করেন। বিনীত জিন্দাল তিনি নিজে কি বলছেন একবার শুনুন। अगर बंगाल जलेगा तो देश के और भी राज्य जलेंगे। सिटिंग मुख्यमंत्री द्वारा क्या संवैधानिक रूप से सही है? कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने अपने इस भाषण में लोगों को भड़काने की बात की। इसी को लेकर मैंने आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक पत्र दाखिल किया है, जिसमें मैंने ये मांग की है कि ममता बनर्जी के ऊपर देशद्रोह, लोगों को भड़काने और लोगों को उकसाने के तहत मामला दर्ज किया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए और एक्शन इनिशिएट किया जाए। বিনীত জিন্দাল তার বক্তব্য আমরা শুনলাম। তিনি স্পষ্টতই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা যা বলেছেন সেই বক্তব্যের ভিত্তিতেই তার এই অভিযোগ এবং দিল্লি পুলিশ কমিশনারের এফআইআর কপি ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকেও পাঠানো হয়েছে। বিনীত জিন্দাল এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে ফোন লাইনে রয়েছেন। আমাদের সিনিয়র এডিটর ময়ূক রঞ্জন ঘোষ তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন। विनीत बाबू नमस्कार, मैं रिपब्लिक बांग्ला থেকে ময়ূক কথা বলছি। पहले तो ये जो एफआईआर करने के लिए आपने कंप्लेन दायर की है उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हम सभी ने सुना किस तरह से बंगाल की मुख्यमंत्री ने देश के अलग अलग राज्यों को एक तरह से कहें कि सीधी धमकी दी कि अगर बंगाल में कुछ भी गलत होता है तो उसका असर हर जगह पे दिखाई देगा। तो इस तरह की बात करना कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए एक व्यक्ति की, जो कि एक स्टेट की सीएम है, कहीं कहीं बहुत गलत है। और जिस तरह से उन्होंने ये पूरी बात बोली, ये बिल्कुल एक थ्रेट की तरह है, हमारे देश की एकता संप्रभुता के खिलाफ है। और जिस तरह से लगातार वहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बनाने की बंगाल में,
बंगाल के मुख्यमंत्री के ऊपर ही है, वहाँ की सरकार के ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जिम्मेदारी किसी और लोगों के ऊपर डाल देना और उसके बाद दूसरे स्टेट्स को थ्रेट करना, तो कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने की बात है, कहीं ना कहीं हमारे देश की संप्रभुता एकता को खराब करने की बात है। और इसी को लेकर मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास एक शिकायत दर्ज की है कि जो मुख्यमंत्री है बंगाल की, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो इनिशिएट किया जाए। विनीत जी, अब मैं देख पा रहा हूं कि ये 152, 192, 196 और 353 आईपीसी के तहत आपने एक कंप्लेन लॉन्च किया है। एक बार अगर हम दर्शकों के लिए बोल दें, ये जो सेक्शन है वो क्या डिफाइन करते हैं, ये सेक्शन गुलोर माने की अगर आप बोल दें। जी बिल्कुल, देखिए ये जो सेक्शन है ये एक तो सेडिशन का सेक्शन है, देशद्रोह का मुकदमा बनाने की बात है। दूसरा, लोगों को जहाँ पे लोगों को अलग भड़काने की बात है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या फिर क्षेत्र के आधार पर हो, तो यहाँ पे क्षेत्र के आधार पर बनाकर यहाँ पे लोगों को भड़काने की बात की गई है। देश के खिलाफ जो कार्य हैं वो करने की बात की गई है। साथ साथ लोगों में दुर्भावना फैलाकर लोगों को आपस में लड़ने की जो बात है, ये दो सेक्शंस हैं, ये उसी के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं को मैंने डिस्कस करते हुए मैंने जो शिकायत है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास दायर की। लेकिन विनीत जी जहां तक मैं जानता हूं, पार्डन मी माय इग्नोरेंस, ये जो सेडिशन का सेक्शन भारतीय न्याय संहिता में ये तो डिफाइन अब नहीं है, तो ये कौन सा सेक्शन होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सेक्शन बिल्कुल है, ये 152 जो सेक्शन है ये वही सेक्शन है जिसको आप कह रहे हैं कि डिफाइन नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट की अगर आप बात कर रहे हैं जो जजमेंट आया था। लेकिन अब बीएनएस एक्ट के अंदर जो री इंट्रोड्यूस किया गया है वो बिल्कुल सेक्शन एग्जिस्ट करता है और इसके अंदर जो पुलिस है उसके पास राइट है कि इस सेक्शन के अंदर 152 के अंतर्गत इनके ऊपर कार्रवाई करने का बिल्कुल जो है वो राइट बनता है। बहुत बहुत ধন্যবাদ বিনীত জিন্দল, আইনজীবী সুপ্রিম কোর্ট আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং খুব নির্দিষ্টভাবে বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যে ধারায় মামলা উনি দায়ের করেছেন, যে অভিযোগ তিনি করেছেন এবং দিল্লি পুলিশ কমিশনারকে পাঠিয়েছেন, সেই অভিযোগগুলোর আসলে কারণটা কি এবং খুব নির্দিষ্টভাবে এই যে অভিযোগগুলো তিনি করেছেন সেই অভিযোগগুলো কেন দ্রুততার সাথে দিল্লি পুলিশকে ইমিডিয়েট দেখা উচিত এবং তার কগনিজেন্স নেওয়া উচিত।